Okay na, sige lang. Total back out ni. Total back out. Without, ano na yun? Okay, Screen. sira no? Without screening. Total back out ni. Magnet lang. Piyak. Close. Area with screen. And back out. May screen siya. Muna siyang honeycomb na may screen yun. Open na with screen, okay? Screen. Blackout belly what? Back out naman. Ang blackout ng bingi i-open, ang blackout lang. Bili ng screen. Ibutang naman ng screen bispiak. Nice. Pwede man. Optional. Okay, close pwede man sa tunga Pwede man sa tunga. Pwede man. Pwede man i-close mo na. Total na lang. Okay. Yak. Open. Open na. Bilhin na screen. Pwede man. Pwede mo madalon. Pwede mo bilhin. Screen. Pwede mo maupod. Upod sila duwabe. Pwede mo man siya ma-center mo. Pwede man sa go. I-close na lang. Full close. Okay. Back out.